Selamat ngelih hari serta merik tabik bahasa ngagai kita semua bergulai dengan aku Crispin Fowler. Batang berita. Sarawak patut bambil ulih Hari Penau Ekonomi Digital ke disadang ngermai mansang lebih lagi bak negeri itu manggai tahun 2025. Nitiah keriput Malaysia ngerikut penatai e-dagang gau penyampau 279 bilion ringgit bak tahun 2020 lalu nambah ngagai 17.1% bak suku ketiga tahun 2021. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg Madah, e-dagang merik penatai 11.5% ngagai penatai dalam menua KDNK Malaysia bak tahun 2020 entik dibanding ngau 8.5% bak tahun 2019. Jadi dalam hal ini saya rasa bahawa kita di Sarawak mesti memanfaatkan potensi digital ini yang saya fikir sangat besar hingga tahun 2025. Kalau mengikut laporan antarabangsa, ekonomi digital diramalkan akan menyumbang kepada kira-kira 25% daripada KDNK dunia. World growth 25% will be based on ekonomi digital, dan kalau dari sudut value-nya, nilainya bersamaan 25 trilion USD. Ia berjaka bunyinya pengerami ramah tamah Aidilfitri ngau mantar gawai Dayak Sarawak, Multimedia Authority SMA kena hari 1. Premier Sarawak menggap madah. Dikenangan negap ke agi ekonomi digital, patut bisik teknologi baru bakar Artificial Intelligence AI, 5G Internet of Things, IoT, Cloud, Blockchain, Big Data, serta pemansang teknologi ramah kebukai. Dikenal menjadi ke-7 juluarti Sarawak bak tahun 2030. Jadi sebab itulah saya selepas pilihan raya menubuhkan Kementerian Utility ditambah saya dengan telekomunikasi. Just to emphasize the importance of telecommunication in our move to transform our economy, while at the same time we want to upgrade or enhance the issue of artificial intelligence in terms of analyzing data. Bak pengraminya, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Zohari Kemegak Chairman SMA Bisik Nyuak ke Pemerik, Kelab SMA ngagai 3 gerempung pemulihan dalam komuniti, PPDK ianya PPDK Gedong, PPDK Sri Satok, engkau PPDK Betong belak RM5,000. Berita diteruskan engkau lalau ngagai bala komiti masjid ngambil berjalai ke pengawak, engkau manah dikenal nentu ke program ke dilanggur datai bak 7. Sapit Menteri Raban Nembiak, Luma engkau pemansang orang dagang, Dr. Ripin Lamat Madah. Ambil kebanding bakal komiti bak Masjid Darul Ehsan, Piasau Jaya Miri, udah mandang ke pemujur mengai masjidnya nyentuh semua program ke digagak, sidak nerima timbal ke manah Ari Mensia Mayu. Dan masjid itu antara yang paling aktif di dalam program-program keagamaan untuk orang Islam kita, dan juga program-program kemasyarakatan dari dulu lagi galak itu. Dan kita lihat hasil daripada pengurusannya yang begitu efisien dan baik sekali, peningkatan demi peningkatan dah telah dicapai oleh Masjid Darul Ehsan. Jadi saya harap yang natai kelalaunya, Maya pengerami ramah tamah Aidilfitri 2022 di Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya Miri kena hari Minggu. Kaban Konsil Negeri Lambirnya belak ngarap ke Raban Bangsa Islam berkenaan ke masjidnya di Pelasar, nempat penyerakup nyengkau bergulai ngau Raban Ukai Islam kebukai. Awaknya belak dikena ia ngungkup ke agih belanja RM15,000 ngagai Masjid Darul Ehsan Piasau Jaya dikena nyawab ngemujur ke program sidak. Nangkat kenyak, ia dipebasa datai bak pengerami Kezbaka di Dewan Masjid Darul Hana, Kampung Tunku Abdul Rahman Lambir. Ngalih hagai berita hari Aum Konsil Negeri Dun Sarawak ke-19 kena ke hari 1.
Perintah Sarawak udah ngungkup kagih belanja RM100,000 ninding tahun kenyawari tahun 2016 nyentuk 2019 dikena ngatur pesta kaul. Madah ke perkara tu, Kok Sapit Menteri Dagang Temuan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah 2, Datuk Snodan lawan pengawal meri agih belanjanya dekat di Tanduk Baru lebih lagi menua dia tu udah bak renggat endemik. Memandangkan kini kita telah beralih ke fasa endemik, Kementerian akan terus menyokong penganjuran pesta kaul dan lain-lain pesta dan acara yang terdapat di peringkat bahagian pada tahun ini. Ia berjaka bunyinya dikena nimbal tanya Ari Kaban Kunsil Negeri Telian, Royston Valentine. Bak perkara berkaul, Datuk Snodan megak madah ke perintah udah berjadi ke dana mudah cara warisan, kesenian dan kebudayaan Sarawak kena 27 April 2022 tu tadi diungkup ke engkau belanja RM10 juta. Kuya sidak ngemeran ke pengawak seni yang kaum gerempung ukai perintah ukai bergigak ke penguntung tau minta belanja ri turutnya dikena ngatur program engkau pemansang kapasiti sektor pesaka lama seni engkau main asal. Berita Hari Aum Dun Sarawak diteruskan engkau 10 buah sekolah repuak udah ditentu ke di Sitak Kunsil Negeri Murum. Sapit Menteri Pelajar Innovation engkau pemansang Penglandik 1, Dr. Anwar Rapai Madah. Hari penyampaunya 5 buah sekolah benung digagak tau ke di Kemanah Kagi, lalu pengawak ke Sebaka dekat digagak bak 5 buah kebukai ke Diatuk Benung di Langgur. Sementara di Murum, kita mengenal pasti sebanyak 10 buah sekolah daif. 5 di dalam peringkat pelaksanaan dan 5 lagi di peringkat perancangan. 5 buah sekolah di peringkat pelaksanaan adalah seperti berikut, iaitu SK Longgang yang telah siap pada tahun 2019. Sementara Sekolah Kebangsaan Batu Keling di bawah projek 1 billion advance payment sekarang dalam proses pelaksanaan di peringkat 13%. Satu lagi sebuah sekolah iaitu dikenali sebagai SK Ulu Kakus juga di bawah skim 1 billion advance payment ini dan sedang dalam pembinaan sebanyak 47%. Sementara sekolah SK Mentalun di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan sedang dalam pembinaan di peringkat 12%. SK Tegulang juga di bawah rancangan Malaysia ke-11 dan ini dalam proses dokumentasi tender. Ia nerang ke perkaranya dikena nyawab tanya adun Murum kena dicupai ugun. Dr. Anwar ke Mega Adun Nangkak Madah. Perintah Sarawak udah ngungkup ke agih belanja RM30.5 juta dikena ngadu ke sekolah repuk bak sitak dunia. Bahawa ada 5 buah sekolah dalam peringkat pelaksanaan iaitu SK Longgang berjumlah 3.3 juta. Sementara SK Ulu Kakus 13.3 juta. SK Batu Keling lebih kurang 5.9 juta, SK Mentalun 8 juta, sementara satu lagi sebuah sekolah tadi yang tergalung kita tidak dapat menyatakan sebab dalam proses dokumentasi tender dan jumlah keseluruhan keempat-empat sekolah ini adalah 30.5 juta untuk Dun Murum. Berita ke sekali itu berkawal ngau sitak serikai. Pengawal ngadu ke Jalai Nyelong bypass mesti dirumban dikena mutar ke penanggul jalai ke Sekut di Serikai. Adun report Datuk Seri Huang Tiong Si Madah, tikas pengawal ngadu ke projek hari baru tusun projek rakyatnya patut ditemu ngau sili agi. With the increase in heavy traffic alone, Jalan report many commuters are using the alternative road. Jalan Nyelong bypass is commute in and out Serikai. Thus, the upgrading work of Jalan Nyelong is urgently need to be complete to ease the traffic congestion in Serikai. Ia marah ke perkaranya, Ba'aum Dun Sarawak kena hari 1. Mainnya megak Datuk Seri Huang belak mantai ke penanggul Jalai Sekut Ari Jalai Nyelong bypass, ngagai Jalai Kuong Ming Minah, diserang dekat Balat Agi, nyadi udah tembuk Jalai Pan Borneo, engau Jalai Pasi, Tanjung Manisila. Kuyanya metak madah.
Jalai tu ukai seminat jalai tamak pansut ke pasar Serikai, tang belak dikena 4 buah sekolah ngau beratus titik gendurong pengentap peniau. Agi berberita Ridun Sarawak. Sarawak Agro Shop patut digagak bak menua pesisir bak tujunya mensia mayuh. Berbeli ke kerban bertanam bertupi, baka sum dikena berkebun kelimpah pemakai jelu. Adun meluan Roland Duat Jubin Madah. Rakyat yang kaum bak dun meluan ngarap bendar kerban berkebun tau ke pemakai jelu tupi boleh dijual ngau rega murah. In a rural constituency like Meluan, our options are limited. There are only a few shops selling fertilizer, no competition, and they can sell at any price as they may. Roland Megamadah, gerempung peladang menua PBK Julau ke kalak serta patut nyual kerban bertanam bertupi, ti dia tu badu agi kuya, nadai sidak kebukai oleh nyual engau rega kemurah lagi. We need to provide the intervention for this. I would like to propose the state government to establish Sarawak Agro Shop. In rural areas, especially area of important like Meluan, it can be run privately as a full subsidiary of government agency. Perhaps Sarawak Land Development Board can take the lead benches with PPK throughout the state. Nya alai Yamada, Sarawak Agro Shop di Pedang Keman digagak di menua pesisir dikenanya berjadi ketujuhnya. Berita udah tu. Adun Bukit Begunan Datuk Mong Dagang Ba'aum Dunnya minta Siti Upis Pemansang Padi Sarawak patut ditumbuh dikenanya mengubah industri padi menuanya di moden serta disungkak kagi. Kuya Upisnya tahu dilempai ke pengawak ngatur serta nentu ke pemansang industri bumai ngambil ke berurun serta mulai ke hasil mana. Ia madah nakak kedia tu pengawak bumai lagi dikerja rakyat di menua pesisir tang seminat betikas mit aja alai ndak mayuh beras tidak dijual bak pasar. Ketegalnya, ia andal industri bumai oleh datai bak tikas mana hagi nanti berkena ke teknologi kebaru. Kelimpah harinya, Kok Datuk Mong nambah. Upis pemansang padinya belak patut diberi tanggung pengawak meli padi dari urang bumai kelimpah nginjin tau ke nyual beras ke diri empu. It could have its own research center dedicated to development of particularly hill paddy, with special corporate body specifically dedicated towards the development of the paddy industry in the state. I'm sure paddy farming would be able to generate good return to farmers. Berita ke Penudi ungkup ngalih hari itu megak berita hari Aum Dun. Perintah dipinta ngagak rumah rega murah dikena mutar ke penanggul setinggan di Miri. Ko adun pujud Adam Yi Siu Sang, Miri pemaduk mayuh pendiau setinggan di Sarawak. The reason is Miri being the oil and gas center has a lot of job opportunities. Over the years, our Sarawak government has made many attempts to resettle them. However, there are many more rural-urban migration. Just in N74 Pujut, there are still about 690 households of squatters that have to be resettled. Nama kejakuk ya. Ko Adam pengawak ngagak ngenturung pendiau baru nakak kedia tu lebih lagi ngagai pengawak merik lot tanah tang caranya di pedak tentu engkeman ketegal penanggul belanja alai sidak kediau bak rumah setinggan nyau ngagak rumah baru ngenak ramu ari rumah lama sidak. Ukai sebenarnya ko ya ndur barunya megak nadai perengka guna baka ai karan tau ke jalai kemeruan. Nyalai yang minta upis ke Bekawul berunding ke pematut ngagak rumah murah ungkup sidak ke diau bak rumah setinggan. Nakak tu dulu edisi ngalih hari berkulai dengan aku Crispin Fowler. Berita kesili lagi tuan pedak dengar semua laman media UKAS yang kau bak portal ukas.sarawak.gov.my ngau UKAS channel di YouTube.